Hello guys, may adlaw day ako day si Carlos Reyes na po diri nagtirada og mubirada na punta guys. Ang akong mga kauban kay magpagupit daw kay taas-taas nilang buhok. Mo nang dili padugayot kay ato nang tiradahon no mayong adlaw sa tanan og ginawat ko nga makauyon mo sa akong video kay kini sir ako na ning tiradahan gupit Army Cat 00 mo na itong tirada ni og kaning manarbaho ta nagitay sideline dili mawala na itong sideline bisag unsa basta na talent pero dati nagupit jud ko pero karon kay nag guard na ko kani mga sideline mo niya po ang officer og dagan salamat og please subscribe my video. Thank you so much og dagan king salamat guys. Maura to og daghang salamat. Thank you for watching guys. Thank you so much.